Lakaw na lang to. Say. Storya na yun. Unsa man? Are you sad? Yes. Wa ko kadungog sa imong gistorya. Unsa to? Unsa to ba? Unsa imong gistorya? Dalagi ka ba to ang naka? Unsa man nga wagi ko kay bawog sa gistorya nimo. Meng, dalagi ka gana ko. Ngano man? Gana ko, Meng. Anahan. Mato na ko ron. Basta malis mama. Dagun ko niya sa banawa. Madto na ka. Biyaan ko nimo. Biyaan. Nimo ko biyaan lab. Mato mi sa kuan. Sa Jollibee. Og sa swimming pool. Yan di ko nimo kuyogon. Hmm. Anong di ko nimo kuyogon? Doon ka gana. Mo dang di ko nimo kuyogon kay di ko ganahan nimo. Kisa mi nagsulti nimo di ko ganahan nimo. Ikaw. Ako wa man ko ni sulti biya. Ta. Wa ko ni storya no. Sigma man kami ngay. Ano si Sigma? Sigma. Unsa man na? Sigma. Sigma. Sigma, Sigma boy. Taka lang ka storya ha. Sigma man kami. Unsa man ang Sigma Sigma? Sigma boy. Sigma boy. Sigma boy. Baboy. Bababoy. Nya, wadto na ka sa banawa. Biyaan mo si Mameng. Sigma. Ako nga pangag. Sigma. Sigma boy.